السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ کے ہاتھ سے شیشے کا ایک خوبصورت گلاس چھوٹ کر زمین پر گر جائے تو وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے خود بخود دوبارہ جڑ کر واپس گلاس کیوں نہیں بنتے؟ اگر آپ ایک جلتی ہوئی موم بتی کو دیکھیں تو وہ آہستہ آہستہ پگھل کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ پگھلی ہوئی موم اور دھواں واپس مل کر موم بتی کیوں نہیں بناتے؟ فزکس کا ایک ایسا اٹل قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز نظم و ضبط ایورڈن سے تباہی اور پھیلاؤ ڈسیورڈن کی طرف جا رہی ہے۔ کائنات کی ہر مادی چیز بوڑھی ہو رہی ہے، تھک رہی ہے اور موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے انٹروپی کا قانون، دی لا آف انٹروپی، تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون کہا جاتا ہے۔ یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ ہماری کائنات کی بھی ایک آخری تاریخ ایکسپری ڈیٹ ہے اور یہ مستقل ایک عظیم تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، جسے سائنسدان دی بگ کرنچ، دی بگ کرانچ کہتے ہیں، یعنی کائنات کا دوبارہ اپنے اندر ہی سمٹ جانا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس عظیم کائناتی تباہی اور کائنات کے دوبارہ سمٹ جانے کا نظریہ جدید فلکیات اسٹرانومی نے 20ویں اور 21ویں صدی میں پیش کیا ہے، قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ الانبیاء میں ایک ایسا نقشہ کھینچ دیا تھا جو جدید سائنسدانوں کی عقلوں کو دنگ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کے خالق نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ ایک دن وہ اس عظیم آسمان کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے خطوں کا تومار کاغذ کا رول لپیٹا جاتا ہے۔ آج کی اس پریمیم دستاویزی فلم میں ہم فزکس کے سب سے خوفناک قانون، کائنات کے آخری انجام اور قرآن مجید کے آفاقی معجزے کا ایک ایسا سائنسی سفر کریں گے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا بخشے گا۔ آئیے سب سے پہلے انٹروپی کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ فزکس کا دوسرا قانون تھرمو ڈائنامکس کہتا ہے کہ کائنات میں موجود قابل استعمال توانائی یوزفل انرجی مستقل کم ہو رہی ہے اور ناقابل استعمال توانائی یعنی انٹروپی بڑھ رہی ہے۔ سادہ لفظوں میں کائنات کا ہر ذرہ گرم سے سرد ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا مادہ مستقل بکھر رہا ہے۔ جب 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا تو کائنات انتہائی منظم اور طاقتور تھی، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، ستاروں کا فیول ختم ہو رہا ہے اور کائنات آہستہ آہستہ ٹھنڈی اور تاریک ہو رہی ہے۔ انٹروپی کا یہ قانون کائنات کا وقت کا تیر ایرو آف ٹائم متعین کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وقت صرف آگے کی طرف جا سکتا ہے جہاں ہر چیز بوڑھی اور بکھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات کا یہ پھیلاؤ ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلتا رہے گا۔ کائنات کا ایک انجام وہ ہے جسے ہیٹ ڈیتھ کہا جاتا ہے، جہاں تمام ستارے بجھ جائیں گے اور ہر طرف صرف مکمل اندھیرا اور موت ہوگی۔ یعنی فزکس واضح طور پر گواہی دیتی ہے کہ کائنات لازوال نہیں ہے، اس کا ایک دن ختم ہونا طبیعیاتی طور پر طے ہے۔ لیکن کائنات کے خاتمے کا ایک اور نظریہ ہے جو فزکس اور میتھمیٹکس کی روح سے انتہائی مقبول ہے اور اسے دی بگ کرنچ، دی بگ کرانچ کہا جاتا ہے۔ کازمالوجسٹس کا کہنا ہے کہ کائنات دو طاقتوں کے درمیان ایک کھیل ہے، ایک بگ بینگ کی وجہ سے باہر کی طرف پھیلاؤ اور دوسرا کائنات کے مادے کی اپنی کشش سے گریوٹی جو سب کچھ اندر کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر کائنات میں مادے کی مقدار ڈینسٹی ایک مخصوص حد سے زیادہ ہو جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات کا باہر کی طرف پھیلنے کا عمل سست ہو جائے گا اور بالآخر رک جائے گا۔ جیسے ہی کائنات کا پھیلاؤ رکے گا، گریوٹی اپنا حتمی کھیل شروع کرے گی۔ کائنات کا الٹا سفر شروع ہوگا، یعنی بگ بینگ کا بالکل الٹ، جسے بگ کرنچ کہتے ہیں۔ کہکشائیں جو اربوں سالوں سے ایک دوسرے سے دور جا رہی تھیں، وہ اب روشنی کی رفتار سے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع کر دیں گی۔ ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، درجہ حرارت کھربوں ڈگری تک بڑھ جائے گا اور زمان و مکان اسپیس اینڈ ٹائم کا پورا تانا بانا واپس سکڑ کر اسی ایک نقطہ سنگیولرٹی پر آ جائے گا جہاں سے یہ کائنات شروع ہوئی تھی۔ کائنات کا یہ الٹا سمٹنا ایسا ہی ہوگا جیسے پوری تاریخ کو ریوائن کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ! جدید سائنسدانوں کی اس تھیوری یعنی بگ کرنچ اور کائنات کے الٹے سمٹنے کے تصور کو ذہن میں رکھیے اور اب کائنات کے خالق کا وہ آفاقی اور چونکا دینے والا اعلان سنیے جو اس نے 14 صدیوں پہلے سورہ الانبیاء آیت 104 میں فرمایا تھا۔
जिस दिन हम आसमान को ऐसे लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेटा जाता है, जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसे दोबारा लौटाएंगे। ये हमारे ज़िम्मे एक वदा है और हम इसे ज़रूर पूरा करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। इस एक आयत के अल्फाज पर गौर कीजिए, साइंस का पूरा सच इसके अंदर समो दिया गया है। अल्लाह फरमा रहा है यानी हम आसमान को लपेट देंगे। और कैसे लपेटेंगे? जैसे कोई कागज का रूल, कोई नक्शा अतुमार वापस लपेट कर बंद कर दिया जाता है। बिग कर्नच की इससे बेहतरीन, सादा और जामे तशरीह दुनिया की कोई साइंस नहीं कर सकती। कायनात का फैलाव एक चादर की तरह खुला हुआ है और क़यामत के दिन इसे वापस लपेट दिया जाएगा। मजीद गौर कीजिए, आयत का अगला हिस्सा कहता है वे मया बेडनिया एवले खलक नावेंदाया। जिस तरह हमने पहली बार तख्लीक की इब्तिदा की थी इसी तरह हम इसे दोबारा लौटाएंगे। साइंस कहती है कि कायनात एक पॉइंट सिंगुलैरिटी से शुरू हुई थी और बिग कर्नच के नतीजे में ये वापस इसी इब्तिदाई पॉइंट पर लूट जाएगी। जो बात साइंसदानों ने 20वीं सदी में रियाजियाती मसावातों से मालूम की, कुरान ने एक जुमले में वाज़े कर दी कि कायनात का अंजाम इसकी शुरुआत जैसा ही होगा। एंट्रोपी का कानून हमें यह भी बताता है कि मादी दुनिया का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। जब कायनात बिग कर्नच के जरिए अपने मरकज पर सिमट जाएगी तो मादी फिजिक्स के सारे कवानीन और खुद वो वक्त, टाइम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस्लाम का नजरिया यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक अबदी दुनिया का आगाज होता है। सूरा अल-अंबिया की इसी आयत में अल्लाह फरमाता है कि हम इसे दोबारा लौटाएंगे, और सूरा इब्राहिम आयत 48 में इरशाद होता है जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से और आसमान दूसरे आसमानों से बदल दिए जाएंगे। साइंसी और रूहानी नुक्ता नजर से इसका मतलब यह है कि इस फानी कायनात के लपेटे जाने के बाद कायनात का खालिक एक ऐसी नई कायनात और ऐसी दुनिया तख्लीक फरमाएगा जो एंट्रोपी के कानून से आजाद होगी। वो दुनिया ऐसी होगी जहां कोई चीज पुरानी नहीं होगी, कोई सितारा नहीं बुझेगा, कोई इंसान बूढ़ा नहीं होगा और वहां मौत का कोई तसव्वुर नहीं होगा। वो आखिरत की अबदी और परफेक्ट दुनिया होगी जिसका वदा अल्लाह ने अपने बंदों से कर रखा है। दोस्तों, फिजिक्स का कानून, एंट्रोपी, कायनात का मुस्तकिल बूढ़ा होना, बिग कर्नच की साइंसी थ्योरी और सूरा अल-अंबिया की ये आयत हमें पुकार पुकार कर ये बता रही है कि ये दुनिया आर्जी है। यहाँ की हर चीज, यहाँ तक कि ये खरबों सितारे और कहकशाएं भी एक दिन मिट जाने के लिए बनाई गई है। जब कायनात का ये अजीम अलशान डिजाइन अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है तो हमारी और आपकी मादी जिंदगी की क्या हैसियत है। कायनात का लपेटा जाना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असल जिंदगी वो है जो इस मीज़ान और उस कायनात के बाद शुरू होगी। अगर आपको फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और करीम मजीद के इस सेहर अंगेज इल्मी मवाज़ने पर मबनी दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म व हिकमत के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए विज़डम हराइजन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में सुभान अल्लाह ओ लिख कर हमें जरूर बताएं कि कायनात के इस आखिरी अंजाम के बारे में जानकर आपके दिल पर क्या असर हुआ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।